दशकं 3 भक्तिप्रार्थनै पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति वद विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहजन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेद् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियदी न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगदि खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्दीशस्वैरं सददपरिनिर्भादपरजित् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्ना किमपरं भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलं भवद्भक्तिस्तावद् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसाद् किमप्यारूढा चेद् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्दे स्वान्दे विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरं विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूदाधिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयाद् उदञ्जद्रोमाञ्जो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुर्पशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्जोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहुपरितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद् वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं छडिति कुरु मां कंसदमना किमुक्तैर्भूयोभिः तव हि करुणायावदुदीयाद् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तं नदिनुदिनिषेवा विरचयन् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।